नाउ अब नेक्स्ट भिडियोजतिर लागौ डेरिभेटिभ्स को डेरिभेटिभ्स अफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जुन हुन्छ त्यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, जस्तै sin x भयो, cos x भयो, tan x भयो, sec x अनि cosec x etc को डेरिभेटिभ्स अफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हुन्छ। यसमा सबभन्दा पहिला रहेको छ डेरिभेटिभ अफ sin x। सो यसको लागि के गर्नुपर्छ भने लेट अब sin x लाई एउटा फंक्शन मान्दिने y इक्वल टु sin x। सो y इक्वल टु sin x एन्ड लेट del x बी ए स्मल इन्क्रिमेन्ट इन x एन्ड del y बी द करेस्पोन्डिङ इन्क्रिमेन्ट इन y, अर्थात यो y मा जुन हुने इन्क्रिमेन्ट हो त्यसलाई मान्दिने। त्यसपछि हामीले के हेर्छौं भने y मा डेल्टा y जोड्नुपर्छ। सो यो डेल्टा x चाहिँ डेल्टा x मा जोड्नुपर्छ, डेल्टा y चाहिँ डेल्टा y मा जोड्नुपर्छ। सो y प्लस डेल्टा y इक्वल टु sin x प्लस डेल्टा x। अब यो डेल्टा y इक्वल टु यो y लाई के गर्ने, साइड चेन्ज गरिदिने, sin x प्लस डेल्टा x माइनस y। यतिसम्म सजिलै हो। त्यसपछि के रहेको छ भने डेल्टा y इक्वल टु sin x प्लस डेल्टा x माइनस sin x। नाउ अब यसमा यहाँबाट यो कसरी आयो भने हामीलाई फर्मुला एउटा थाहा होला कि अब अघिल्लो क्लासमा 10th क्लासमा पढ्दाखेरि कि sin c माइनस sin d इक्वल टु sin c माइनस sin d इक्वल टु 2 टाइम्स cos c plus d divided by 2 into cos c sin c minus d by 2। सो अब यसमा के गर्ने त, this is c and this x represents d। ओके, x plus delta x equal to c and x represents d। सो अब x c को ठाउँमा के राख्ने त, डेल्टा x। सो x प्लस डेल्टा x प्लस x इक्वल टु x प्लस डेल्टा x डिभाइडेड बाई 2 एन्ड माइनस गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ, डेल्टा x मात्रै बाँकी बस्छ। सो डेल्टा x डिभाइडेड बाई 2। अब यो 2 लाई र अब डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टु साइन डेल्टा x बाई 2, यो 2 लाई मैले यहाँ तल लेखेँ हैन, डेल्टा x र दुवैतिर डिभाइड गरेर। त्यसपछि cos डेल्टा 2x प्लस डेल्टा x डिभाइडेड बाई 2। त्यस्तै गरेर अब dy बाई dx इक्वल टु अब फर्स्ट प्रिन्सिपल अनुसार डेल्टा x लिमिट टेन्ड्स टु 0, डेल्टा x टेन्ड्स टु 0, डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टु लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 इक्वल टु साइन डेल्टा x बाई 2 अनि यो डेल्टा x बाई 2 इन्टु cos 2x प्लस डेल्टा x बाई 2। सो नाउ दिस इज द फर्म अफ लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ। सो दिस इज द 1। सो दिस all represents or gives you 1। सो 1 एन्ड 0 राख्ने, यहाँ 0 आउँछ, डेल्टा x इक्वल टु 0 एन्ड cos x फाइनली। देयरफोर डेरिभेटिभ अफ sin x इक्वल टु cos x हुन जान्छ। फर्मुलाको रूपमा याद गर्नुपर्छ यसलाई। ओके, नेक्स्टमा के रहेको छ भने डेरिभेटिभ अफ cos x। सो सिमिलरली follow the above process। सो let y equal to cos x 1, let delta x and delta y be a small increment in x and y respectively, flow above। okay, so y plus delta y मा के गर्ने, डेल्टा y जोडिदिने। त्यस्तै करेस्पोन्डिङ x मा के हुन्छ, डेल्टा x जोड्नु पर्छ। अगेन डेल्टा y इक्वल टु cos x प्लस डेल्टा x माइनस y एन्ड y इज रिप्लेस्ड बाई cosx, y is replaced by cosx। so now delta y is equal to 2 times। अब फेरि यसमा कुन फर्मुला लाग्यो भने cos d minus
cos c is equal to 2 times sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 फेरि हेर्नु cos d cos c, this is cos d and this is cos c. So cos d is equal to c plus d by 2, so 2x plus delta x by 2 into minus delta x, that is c minus d. So this is c, x is c, so minus x, that is x minus x plus delta x will give you minus delta x. Okay, now so delta y is equal to 2 times sin अब minus 1 माइनस एरेन्जमेन्ट गर्ने minus 1 delta x by 2 अथवा यसलाई minus delta x by 2 divided by delta x by 2 पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसैले अब delta y by delta x is equal to minus 1 राख्ने मैले, अनि यो minus delta x by 2, this 2 is हैन मैले तल ल्याए। सो sin 2x plus delta x by 2 dy by dx is equal to limit delta x is equal to delta y by delta x 0. Okay, so limit delta x tends to 0। अब यसले किन फेरि यति मिलेर के आउँछ त 1 आउँछ हैन, यति मिलेर कति आउँछ 1। सो -1 कन्स्ट्यान्ट भ्यालु, यो 1 यहाँबाट आयो अनि यो 0 रिप्लेस हुन्छ। सो 2x by 2 is again sin x। सो cosx को डेरिभेटिभ कति हुन आयो त, देयरफोर d by dx cos x is equal to minus sin x। नेक्स्ट मा के रहेको छ भने नेक्स्ट तिर लागौं, डेरिभेटिभ अफ tan x। सो अगेन फ्लो above the same process, let y is equal to tan x, y लाई के मान दिए, y is equal to मैले के गरिदिए त tan x मान दिए। let delta x be a small increment in x and delta y be the small increment in y, then y plus delta y is equal to tan x plus delta x, or delta y is equal to tan x plus delta x minus y, and y is replaced by tan x। सो tan x ले के गर्ने, y लाई रिप्लेस गर्ने। अगेन डेल्टा y इज इक्वल टू अब tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा कैन बी रिटन बाय sin थीटा बाय cos थीटा। सो sin theta by cos theta, so x plus sin x plus delta x by cos x plus delta x minus similarly sin x by cos x। delta y is equal to अब फेरि के गर्ने, एलसीएम लिएर यसको मल्टिप्लाई हुन्छ र यसको क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। sin x plus delta x into cos x minus cos x plus delta x into sin x divided by cos x plus delta x into cos x। अब फेरि यसमा यो डेल्टा एक्स मात्रै आउँछ, किन आउँछ भने अब फेरि यो 10th क्लासकै फर्मुला हो, किनकि sin a into cos b minus cos a into sin b is equal to sin a minus b हुन्छ। सो अब दिस इज a, this is b, this is a, this is b। so what is here, a is replaced by x plus delta x minus b is replaced by x, so this x cancel। so sin delta x बट्टे cos x plus delta x into cos x। so अब delta y by delta x एकैचोटि लेख्दा पनि हुन्छ, sin delta x by delta x and 1 by multiply मा राखेर cos x plus delta x into cos x। okay, now from the first principle of derivative, dy by dx is equal to limit delta x limit delta y by delta x, and this would be replaced by this function delta x by delta x into 1 by cos x plus delta x into cos x, and this again gives you sin theta by theta, so 1, and
and this delta x replaced by 0 and x, so x into x 1 by x cos square, so अनि रिभर्स गर्दाखेरि के हुन्छ sec square x 1 by cos square x को sec square x, therefore d tan x, derivative of tan x gives you sec square x. This is also a formula for tan x. Okay, now derivative of cotx. So again let y is equal to, फेरि के गर्ने यसमा पनि सबैमा सेम प्रोसेस हो, y is equal to cotx मान्ने, अनि त्यसपछि के हुन्छ डेल्टा x and delta y be the small increment in x and y respectively, and y delta y is equal to cot x plus delta x minus cot x. अब यो cot x लाई हैन cos x, किनकि cot theta is equal to cos theta बाटे sin theta हुन्छ, so cos x plus delta x divided by sin x plus delta x minus cos x by sin x, यसलाई पनि यसरी लेख्न मिल्छ। फेरि अब के गर्ने क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने एलसीएम लिएर, सो एलसीएम should be sin x plus delta x into sin x, so अब cos x plus delta x into sin x minus cos x into sin x plus delta x। अब यसमा के भयो त फेरि यो माइनस हो, so sin a, this is here, now this is a and this is b. Okay, so a minus b, that is x minus x plus delta x, so this will give you minus delta x, किनकि फेरि अब जस्तै भयो, किनकि sin a into cos b, sin a into cos b minus cos a into sin b लाई के लेख्न मिल्छ त sin a minus b। अब यसैमा यो के छ cos b को पोजिसन चेन्ज गरेर पनि लेख्न सकिन्छ, यहाँ के लेख्दिने cos b र यहाँ के लेख्दिने sin a minus sin b into cos, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ किनकि मल्टिप्लिकेसनमा फरक पर्दैन, त्यसैले sin a minus b। सो यसको कति आउँछ त माइनस साइन माइनस कति आयो माइनस साइन डेल्टा एक्स, सो डेल्टा एक्सलाई त्यसपछि के गरिदिने डिभाइड गरिदिने, ताकि यो के हुन जान्छ त डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यही गरिदियो भने डेल्टा एक्स यहाँ आउँछ। त्यसले सेम प्रोसेस फ्लो गर्ने dy बाई dx डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, सो माइनस, किनकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके, सो यो पनि अघिल्लो क्लासमा पढिसकेका छौँ हामी। सो माइनस साइन डेल्टा एक्सबाट डेल्टा एक्स 1 बाई साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एन्ड यो के हुन्छ त फेरि लिमिट लगाउँदाखेरि, यसमा फेरि लिमिट लगाउँदाखेरि के हुन्छ डेल्टा एक्स टेन्स टु 0, लिमिट लगाउँदाखेरि यो 1 हुन्छ र यो डेल्टा एक्स 0 अनि यो साइन एक्स अनि यो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस cosec स्क्वायर एक्स। सो डेरिभेटिभ अफ cotx गिव्स यू माइनस cosec स्क्वायर एक्स माइनस माइनस cosec स्क्वायर एक्स। नाउ डेरिभेटिभ अफ secx, सो यसमा पनि के हुन्छ लेट गरिदिने y इज इक्वल टू secx लाई 1 बाई cosx लेख्न मिल्छ, यही गरिदिए हैन। लेट अगेन डेल x एन्ड डेल y बी द स्मल इन्क्रिमेन्ट इन x एन्ड y रेस्पेक्टिभली, देन y प्लस डेल y इज इक्वल टू 1 बाई cos x प्लस डेल x। सो डेल्टा x, सो डेल्टा y इज इक्वल टू 1 बाई cos x प्लस डेल्टा x minus y, so 1 by cos x plus delta x minus cos x, so y is replaced by 1 by cos x. Now again cross multiply, so cos x minus cos x plus delta x, so again what is this, that is cos d minus cos c, that will give you 2 times of sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। सो अब यो के हुन जान्छ भने यो दिस इज d एन्ड दिस इज c। ओके,
अब के गर्ने भ्यालु राख्ने तो x प्लस डेल्टा x तो c माइनस d यो मल्टिप्लाईमा हो त्यो अर्डर चेन्ज गर्न मिल्छ सो x माइनस डेल्टा x सो c माइनस d सो डेल्टा x बाई 2 सो डेल्टा x बाई 2 एंड sin c प्लस d सो 2x प्लस डेल्टा x बाई 2 now cos x plus delta x into cos x so again delta y by delta x is equal to sin delta x by 2 divided by delta x by 2 यो 2 लाई अरेन्जमेन्ट गरेर यो डेल्टा x लाई डिवाइड गरिदिनु sin 2x plus delta x by 2 divided by cos x plus delta x so अब डेरिभेटिभ को डेफिनेसन बाट लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टू 0 डेल्टा y by delta x limit delta x tends to 0 sin delta x by 2 divided by delta x by 2 into sin delta x plus delta x divided by 2 so cos x plus delta x into cos x so अब यसले के दिन्छ त 1 के दिन्छ limit theta tends to 0 sin theta by theta is equal to 1 हुन्छ so sin x divided by 1 by cos x sin x बटे cos x so 1 by cos x is equal to sec x and sin x बटे cos x is equal to tan x so d derivative of sec x gives you sec x into tan x so now again derivative of cosec x so derivative of cosec x is equal to y is equal to cosec x y plus delta y is equal to cosec x plus delta x so delta y is equal to cosec x plus delta x minus y is equal to cosec x plus delta x minus cosec x derivative of cosec x so y is equal to cosec x is equal to y plus delta y so again replaced by cosec x so cosec and this can be written as 1 by sin x plus delta x and this can be written as 1 by sin x so now again multiply cross multiply so sin x and minus x plus delta x sin x plus delta x again यो के हुन जान्छ भने sin c minus sin d so sin c भनेको के हो त 2 times sin 2 times sin c minus d by 2 into cos c plus d by 2 so this will give you cos so sin now this is here this is c and this is d so c minus d that is x minus x plus delta x is equal to minus delta x and x plus delta x so this gives you delta x by minus delta x by 2 so here 2x plus delta x by 2 and delta x so again sin x plus delta x into sin x so now first principle of derivative dy by dx is equal limit delta x tends to 0 dy by dx limit delta x tends to 0 अब यो माइनस sin थीटा इज इक्वल टू माइनस के रे sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा हुन्छ सो डेल्टा x बाई 2 अब यसलाई फेरि के दिन्छ त 1 दिन्छ यहाँ 0 राख्यो भने यो cos x दिन्छ सो cos x ओके सो cos x बटे sin x into sin x सो माइनस cos x into cot x एउटा sin x ले cos x अनि यो माइनस यहाँबाट आयो यो माइनस and यो cot x भयो सो एबभ को रुल फलो गरेर हैन फेयरली बनाउन सकिन्छ यो सल्भ गर्दाखेरि तपाईहरु कपीमा सार्नु त्यस सारेर त्यसपछि कपी कलम लिएर बस्नु यो भिडियो हेर्दाखेरि कपी कलम लिएर बस्नु त्यसपछि मात्रै पढाइ गर्नु